हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी या थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं, अंडर 19 यंग क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, कि हम इसको खुद लेके चलें, इसको डेवलप करें, इस लीग को स्ट्रॉन्ग करें, इस कमर्शियल प्रोपोजिशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि देखिए ये कोई, जिस तरह आप बात करें ना बैकड्रॉप की, इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो एक सीरीज़ का है, ये तो कोई 1 साल या 2 साल का इवेंट नहीं है। इंशाल्लाह ये दिस इज़ समथिंग दैट विल स्टे फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो इसको डेवलप करने के लिए वो सारी जो आप एस्पेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं कमर्शियल एस्पेक्ट में भी ये चीज़, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह लेके जाते हैं। तो ये आपके 3 सवाल थे, मैंने अपनी कोशिश की, अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो बता दीजिए। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसका हमने 3 जुलाई को टीज़र रिलीज़ किया था, वो PTV स्पोर्ट्स पे चला है, दीगर चैनल्स पे चला है। इस वक्त लाहौर में 11 मुकामात पे हमारा आउटडोर है। इस वक्त सोशल मीडिया पे मैसिव किस्म की हमने एडवर्टाइजिंग की है इस टूर्नामेंट की। ये जो 6 टीमें हैं, इन सारों के अपने इंडिविजुअल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। हमारा जो टोटल मैं बताना चाहूँगा आप सबको, जो डिजिटल मीडिया की फॉलोइंग है PCB की, अगर आप उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बाकी दीगर जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के इंक्लूड करें, तो 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे सोशल मीडिया पे। उस पर हमने टीज़र भी एडवर्टाइज इसका किया है, उस पर हमारा जो है ये वेरियस अनाउंसमेंट्स होती रही हैं, वो हुई हैं। इस पर टैलेंट हंट हुआ है, 6 बच्चे टैलेंट हंट से ड्राफ्ट में दाखिल हुए थे, वो भी ऑनलाइन हुआ है। तो उस पर बहुत मैसिव किस्म की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन इसके पीछे था, मगर अगेन उसका ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस बढ़ाना इवेंट की, ना कि सिर्फ उससे कोई किसी किस्म की कमर्शियल अरेंजमेंट ड्राइव करना। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा इसके बहुत डिफरेंट हैं। आज अगर आप जाएंगे तो गुलबर्ग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में आपको फ्लेक्स भी नज़र आएगा। नदीम साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि खिलाड़ी आप तैयार कर रहे हैं जूनियर, क्या जूनियर खिलाड़ियों को ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे आपकी एकेडमी में उसका फॉलो मकसद ये था कि टेक्निक के साथ, फील्ड के साथ आउट द फील्ड भी उनको सिखाया समझाया जाए? मतलब किसी खिलाड़ी ने, अगर अखबार ने भी इससे बात करनी तो कैसे कर रही हैं, अगर कोई मैच फिक्सर टकरता है तो कैसे बात करनी है, किसको बताना है? एक तो ये है। दूसरा ये बताइएगा कि लाजमी है कि पाकिस्तान का कल्चर है कि जूनियर में 40-40 साल का लड़का जो होता है 20-22 साल का एज बना के आ जाते। एक तो बताइए कितने खिलाड़ी पाकिस्तान में आए थे जिनको आपने निकाला है? तीसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब तक अपने तौर पर देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि खिलाड़ियों को तरबियत देना, ना सिर्फ क्रिकेट की, उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कल ही हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है जो एजुकेशन का, उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और वो स्कॉलरशिप दे रहा है बच्चों को, अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम उस तरफ भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम जब इस तरह की लीग खेलते हैं, जैसे आज भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर लेक्चर्स हो रहे थे एंटी करप्शन के, चाइल्ड एब्यूज़ के, इस तरह के लेक्चर्स उनको मुसलसल मिल रहे हैं। जब वो इस तरह की लीग में इन्वॉल्व होते हैं, ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका क्वेश्चन है वो वहाँ पे कवर हो रही हैं। दूसरी तरफ ये कि आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब तक पैसे खर्च करता रहेगा खुद। देखें, दुनिया में कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उसको सारे क्रिकेट बोर्ड उस पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती। जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पैसे फंड अपने रेज करते हैं, अपने रेवेन्यूज बनाते हैं और अपने डोमेस्टिक पे लगाते हैं ताकि उनकी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो बेहतर हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी जो है रास्ते पे चल रहा है। अभी डोमेस्टिक की उस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द आएंगी। इस दफ़ा आपने देखा होगा नेशनल T20, अगर आप उसके स्टैट्स देखें, उसकी पिचेस देखें, जिस तरीके से वो हुआ है, वो बहुत सारी जो दुनिया की लीग है उससे बेहतर स्टैट्स है उसके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आगे जाके ज़ाहिरी बात है कि ये स्पॉन्सरशिप लेकर आएंगे। दुनिया में देखें, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो जो है 3-4 चीज़ों पे चलता है। एक ब्रॉडकास्टिंग राइट पे चलता है, स्पॉन्सरशिप पे चलता है, टिकट सेल पे चलता है और चौथी जो है वो मर्चेंडाइज होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है दुनिया में कहीं पे भी वैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट या डिपार्टमेंट्स का नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स हमेशा जो चलता है वो इन 4 चीज़ों पे चलता है। तो अभी हमारा PTV से कॉन्ट्रैक्ट था, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दुनिया में आपने देखा होगा कि किसी भी गेम में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करने की चीज़ होती है वो ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेरे ख्याल से
نیگوشیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جب بھی اس کا موقع آئے گا تو وہ اناؤنس بھی کریں گے. تو آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں اگر آپ دیکھ لیں ان کو, وہ سب ڈومیسٹک میں انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی جو ایون انگلش کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی کاؤنٹیز کو پیسے دیتا ہے پلیئرس کے لیے, ان کی سیلریز دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی چلتا ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کی جگہ ہوتی ہے, یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں کرکٹ بورڈس. تھینک یو. اوور ایج نہیں, اس میں اوور ایج کھلاڑی نہیں آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ڈسٹرکٹ سے جو شروع ہوئے تھے وہ بچے کھیلے تھے کرکٹ ایسوسیشن سے انڈر 19, وہ سارے انڈر ایج تھے. تو یہ وہی لوگ اس کا پارٹ بن رہے ہیں, وہی سارے ڈرافٹ میں تھے, تو اب دوبارہ ان کو ایج ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں. ارسلان, احتشام اور پھر افضل بھائی. ہٹ کے ہے یہ پی جی ایل کا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایسوسیشن جب لانچ کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ 1 آدھ سال جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا بیئر کرے گا, تو اب تو وہ کرکٹرز کو تو پاکستان کرکٹ بورڈ کر ہی رہا ہے, ایون ایسوسیشنس کو بھی کرکٹ بورڈ ہی جو ہے اس کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں. تو پی جی ایل کو کب تک جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ لے کے چلے گا, کب تک جو ہے اس کی اسپانسرشپ اس کی طرف آ جائیں گے, اور اس کے بعد میرا اسپانسر سے سوال ہوگا. دیکھیے پی جی ایل کے لیے تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبریں مل جائیں گی. جہاں تک ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے, دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب تک ہمیں رائٹ اسپانسرز نہیں ملتے, دیکھیں ڈیولپمنٹ کی جگہ پہ آپ کمپرومائزز نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بہت ساری لیگز ہوتی ہیں, آپ اس میں دیکھتے ہو کہ بہت سارا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کرکٹ بورڈ کا کام ہے پلیئر ڈیولپمنٹ. تو وہاں پہ ہمیں جب تک ہمارے مطلب کے لوگ, یعنی کہ جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے, ہم ایسے اسپانسر نہیں لائیں گے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جب تک ہمارے رائٹ پروگرامس ہیں وہ جب تک نہیں آئیں گے تو ہم اسپانسرشپ میں جلدی نہیں کریں گے. اور جب تک اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے کرکٹ بورڈ کی فائنینشیل سچویشن ہے ماشاءاللہ دوسرے بورڈ سے بہت بہتر ہے, تو ہم جب تک ہم کر سکتے ہیں اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہماری جو پہلی چیز ہوگی وہ یہ کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ پروگرام سے الائن لوگ ہوں گے ان کو لے کر آئیں گے. عثمان بھائی, آپ سے انفیکشن کم ہوتی ہے, اس لیے میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو انس نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ برانڈنگ بہت کم نظر آ رہی ہے, تو آپ نے جو کہا وہ تو میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹ سیلف وہ ان کا ایک سورس ہے وہ سارا سوشل میڈیا پہ, تو اس میں کمرشل ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہا ہے, وہ تو میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ ٹیزرز اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک یہ بتا دیجیے گا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کمرشل ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کنٹروورسیز جو ادارے ہیں ان کی طرف کیوں جاتا ہے, خاص کر صحت کارڈ کو لے لیں یا دفعہ نیوز ہے اس حوالے سے, کیونکہ وہ بیٹنگ سورس کہا جاتا ہے اس کا کہ اس کے ساتھ وہ لنک ہے. تو ان کنٹروورسیز کے بغیر ہم کیوں جو ہے وہ اس طرح کے اسپانسرز کی طرف کیوں بڑھتے ہیں, ایون کہ ٹیم کے ساتھ بھی ایک ایسا اسپانسر موجود ہے جس پہ پنجاب حکومت نے بھی ایلیگیشن لگایا. میں تھوڑا سا آپ کو کمرشل کا بیک گراؤنڈ دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا اس کا جو کانٹینٹ ٹیزر جو اس کا ایڈ ریلیز ہوا تھا 3 جولائی کو, آج سے 2-3 ماہ پہلے, وہ کمرشل ڈپارٹمنٹ کی پروڈکشن تھی, اور وہ ٹیزر جو ہے اس کا دیٹ واز دا بریکنگ مومنٹ فار دا انٹائر